بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آخر وقت سكوني بزوجة تأخذ إنجيل بدأ على حقتي الحمد لله وكوني وجمودي اللي سير كرام وجيكي أسوقا وجمودي وداغا سكوني هنجنو جديان كنيغا كاتاهو هنا وتكادو غوندو غوندو ولا لا نياغو داغا سوكا مانتندا kisiendo tanga yalla ganna nyango da gara na haju jare nya na sahro da gasu hunu no gondina la garu mo siru nyango da gara ngani ke watti bure be yalla duna alla gando da kisino da tanga no da ka hu ala gaminda no nga o kara huru ko alla ganna yampi maga ni khabro noro na kalle hasida bire no gawinu ku futu na garu mo siru nyango da gara allah on nanjira hunda baraken no gondi e lengi araba ko da tagu muharamu sikko ali muhimmu konti ke jagasinte ni gen takatu ke ta konti be ga mamula kamma bayi wonunati ahillo nyani lengi tayib aganya mako suketa muharamu bida sikandi nyani lengi hijriya nga wujune do kamona kati tan nakati ado sino sik allahu akbar silaminu njina kurumbanjigi on alla nyago da ka suko mantenda khairi be ga ke sina kurumbadi alla ganna nyang ora gada ngani bone be ga alla ganno da ka sino da ka tanga na sina kurumba gabe ko yoda gai awaka kitene ke qasono gondi alla nabi nyimme sallallahu alayhi wa sallama abdullah ibn abbas hadise gebe gano bukhari muslimu gara bagandi angana ata munchumu annabi nyimme ngayam bana sine gebe garini awayam bana sujunu bundo gondo ga sine gebe do kundu sine gebe garni awayam bana sujunu bundi ati annabi nyimme ngari madina de ali yahudi no nyiga ke sumu ali tirni su sababu ke iti annabi nyimme allah annabi nyimme musa allah rakisi adi kisi honne firawna na firawna yawla kenche waynyani sine su ko tagenda kinye na sumu annabi nyimme de sababu nyamari nanti khana sumu igaru odi musa ni bane tebu so ningonga tini kasanne sikonyani lengi walla ga hillo kenga geme miladiya nga alfaini ihida wa isrina ogo sun kaso wata mundo bane nyani lengi 2021 sine kebe gani wujunu filli tampille aro sina bane oda kaga tago kitabe nga marawlatul anwari min siratin nabil muhtari alla gana hunni nebe no ndo da gada oda gana dangido kembatte nga foko kulli ji ilmin alim tatihiru likaba kengo rogari makano on kawangirnda albayya kay qayto mbugru halle honne onangirnda tatihiru likaba wa salatu fiha wala kawaja pono ngani falamma faraga min tawafi da usman bin talha fa aghaja minhu miftahu likaba wa amara bi fatiha summa amara biha bima fiha min al asnami fa ukhrijat wa kushirati allah nabi nyimme sallallahu alayhi wa sallam oda kagara kuna kadangani agara makka no gonda winyo ko miki kam mayla tawafu ndaba adu ta halle ken tawafu yi na kombe ken gonju senon di ferena sella arona challi kombe ken gondo da hay kenyi biram bagru de tawafu nga ida usman bin talha ida khiri ko ken dari dangi do wada ko na gara mo be ida ga khiri ya force kamma nakitella halle dalli na kharle mulagay ngal ka ba nguni kembiran nabi nyimme nyamar ni nanti na hollaqe nguni ay le nyamar ni gadi munon chollu be ga no ko kedi ni su bagandi ni khoso ini bagandi kompe keno gondi gira sura no kubinu warano ngani jalangu kubinu segun dingi magano ngani adi khoso wa amara bima fiha min suwari famuhiyati aylle gadi anyamari ndi gadi piccu no benu gano ko gidi gara piccu no kubinu jongino ngani aylle nyamar ndi gana piccu no kusu goyini burugay goyini yankani ni bagandi kompe keno gondi ho gani sura nye allah nabi nyimme sallallahu muslimin lo halle dinan digeta islamin ko bombay lengi o ma aisha hadise ngonati fare ndaga jihadu ngurenda garni ada nyida kompe ke ida yirro ngutu na wardo kompe man mu gambe ko nati jurmi kompe juho hana do antara kana kum mo ndam mundara kana ken yaade nyaado xempra ndangi kompe ju tondo yirro njo jongida karon ci frais ça c'est ko ngana mu ke jurmi kompe na kompe ke tagay jurawon andara kana annabi nyimmen yalla mi ke nyamari na gidundo e ho yimbetu wata ati annabi garibani ida wara butu ada irro ke ada bagay ada yankandi kemballe ida bogo ida nya injoga do hilliya na tamar sambunga bulla no gondi na injoga do hille saga ya mako ko ken no gondi te bu kenya hayron kunni islamin qaru hal islam gondi ali ibn abi talib hadise ngono hadise ay bandanga na bu hayyaji hadis ki anta mun nan kayba allah nabi nyimme ngadi mi walla golle be khana ngarame annam magada gano ko suanga khabura wurginte walla kamunga gandanga na nyirondi annam magada ganga timisalu adamare mengadi la ilaha illallah muhammadur rasulullah timisalim baramu de nyina maka kenta kawani na maka mo masugadi kembira nyamare ndi picconu do so lube no kompe gano gondi ini su koso ini boguno ngani
summa dakala huwan o usamata bun jeydi o bilalu ko ken goto goda kono garama ko be bugudu halle honneta ko ken goto goda kono mo be kompe nguni halle allah nabi nyimme nyillo kompe ken ko ado usamata bun jeydi ado bilali ado usman bun talha igaro bana fo ukhli khalbab ila ko laqento wa istakhbala al jidaru alladhi yuqabiluhu an naro kompe ken ko tagay kebe gondama kebe anga telengonay anga fesinay annabi nyimme khagaro a telengo ken no gondi ken gondama lato nga pampi usiki mana seganyo sikki jirayi nu sikki aro laqen naka wani yasarihi amudu anno gen qadi gondama bane wono ngani wani yaminihi amudani ante yen qadi gondama no hilli wono ngani warahu salasata amudati kun ka halle gondama no sikki wono ngani gondama no benu gali kaba no ko kede ko o da kona gara mo be kembire ga baba ibrahima gada kombe keda bari kombe ke kamma bilini ndey ga nya bilini ani kuresi ga nya bilini ani ko da kaga dangay mo kuresi ga nya bilini ani gada gondama no la no gondi gondama pakku benu ga no gondi kunya hay kuy fasalla rakiyatani allah nabi nyimme ala rakanu hili salli al kaba no gondi mana nafilan challe ko da kaga de mi dangine nafilan challe allah o ken challina al kaba no gondi ka farlan challe allah te ken challina al kaba no gondi hala ngana daga tagay lemme kebe ga no ngani aga kat tagay lemme kebe ga ti hijri ismaila bayke igara yorimma allah ta farlan challe salli lo ngani jamanga magga banga sigi no allah warakanu hili challe na hilan challe parce que ko da kaga dangay halle ni mo ko be oda kaga kinyali kaba ke tagandenga makkan ko ngada i khalisi halalin denga kambe no be tarihu ndaga tage mo be go daga gadanga ya alkaba in hajaju bun yusuf sahafi tagande nyedi kundu tunga nyugo sundari ina sagai allah nabi jimme ngara makara to ma aisha ngana tanjuro guro dina kedi sasa imene iga anjuro ku yiro emballe ko hadisi ki ga sahih muslim atina alkaba taga ina kini ina saga baba ibrahim taga khasen no parce que baba ibrahim ga alkaba taga ara hollaqu hilyaray dawlando hollaqe be angaro anaro anara buti karabani kuresi gada barni kempo laqebe gatino makama ibrahima ke bangi dakari da wutu kammu allah ndarno mannan sige ho kam ko laqibane ke be gano da ken ngara ti hijir la smaila bangi da kempo laqe wara tay atancuro ku ganda karo sa se ngana daga golle ke da bari magati mahamud sangati dinan annabi nyimme na tokono ngani khagar tunga nyugo nari abdullah ibn marwan haqqati ni bagari ara fare nganna tena ke be da bari ara da baramo ara bari bawa ibrahima na taga bawa ibrahima taga ya se geno gonde kaketa anga to arabuku hidurugu me controlu omo wiya nu ngari hajaji bun yusuf nu ngari do ko banu dem intagem ay akhara ay la karna ahalle tun ko nyugo wari pisi ngari no ngone ko tenku ngari tun ko nyugo ndam mun dayna ka tuwanu ni nugo ngulla watina ko mbeke wara am maganya keta tuwanu su tun ko nyugo sundari kenna sangatay tay kuresi ganya ta gana yi khalisi halal ndinga xembe no ko ay mushriku nu nyede serebe gana daga tambiya daga na serebe gana la samiatelle ta ko jalangi nyawre ana daga taxu manata wure walla ana daga taxu ujawre ka kendi hisu ati iki alla kage inta khalis rona no daga iti khalis halal indenya anya genta o khaga do nyimo ko kulen ginki ko khaga ke buyu mbaya ngi be sunu gondi kurum ma ngulu halle kisma ka so kudo bi igani birena mako be taybu ikari denni buru yalla ragantenni o kulen ginki ka do la su jaxasi amari man khanga subi go kamma to ko nyimme kitelengi alhamdulillah ho gabe kanna ho gabe nyini mania barakentati parce que fondation ke ani o garam bonu ga kunu da mo be angana akramakumullah angana ulli angana le membrandi ulli gatinga may frenda na ulli njiku nyawtu korna to ngongo meda tebo khalis ke lengo suma kakia harame ke alita aga giron no su alli ona ka ho madrasa sikindunga ona ka ho mi di sikindunga to agunu benu suka bakke na mara su fondation barakenda su parce que asasu ke o gara sigindi kebe kamma barake makete geli no ngani tebo igada magama ibrahima ke iga kinyeti hijir la smaila ke khursigan gon khalisi halalin denga khembe no be khalisi halalin denga gemu ke kombo bu cine ida kutte ke wara ken kuttini ida tagay de pella ina ko ri na de hondi bo ken anata baba ibrahima kala sigindi ken nal kaba no gonyadi ka khursi i khalisi halalin de idi serdo gijanga de khalisi magari serdo jambi khalisi magari maharul bakhi yagari gam magari ga jeni angari ni angar no kage no gondi ken alla kanye khalis kili money in american tin man khadi khalis senne kenga konto no be golden stop teb ken no gondi allah ndafar la jalle salini ken no gondi ken taga yorinde salle ngana kenyo hukuma kessa porse no ngono ngoni ga har sele no ga sikeno ga gabani no ngoni khana siga halle angata ngantro ngoto mo ina mbagani no farlan jalle nganda salli no ngani nafila ngana chanjingi dalla waraka no hili salli no ngani jamanga boy ndanga teb
annabi ñimmello ada rakanu li salli summa dara fil bayti kembira annabi ya yori yori do kombe ke no gongo kabbara fi nahi a wakka bari ndebarno kombe do kombe ke karon ada allah bana ganga wonji hende bari kembire abogu ati makankonda la tasribana alaykum mana jaragido sunon daga kamalenki jaragido sunon daga kamalenki mana yambi maka agara kende bari salle nyeme halle ko kengo dogora kuna kada mo be tuwano nyime de me sori ay alasan basar nu ko abdullah ibn umar kum makselu ni man yanga na daga kompe dingiranga allah wa sallini har suranga no choisi gandam ma o gul mino ku ga yaron kun nga daga kristan kombe be no choci mulli hotem bakati mulle ngana jiro bulo nga yaron kun allah de sikki sella ngana jalli anga naro catholique kombe no gonde allah wa sallini ni so lugu to kono ngani choisi andam ma ngara wi yanga ni choisi gandam ma nabi katta hijira nganyana an sallini no ngani ka choisi ndam agara bakano ngani qari halla gadi bogono ngani bo choy agara sembe ngita ari su dégager bakano ngani sembe ngana no gonde maka salli gano de ka sembe gandam ma bo nandia angere ga kristan kombe no gondi agara ku yangando kunu islami ni an ko be nyan no ngana ngi yangandi an ko be hetino de sallal na kun to ko nan daga mbajunga tayib kembre summa fatah al baba salle nyeme halle ila hollaqe muni wa kanati quraishi qad malati masjid harami sufufan quraishi gan gonni dal kaba ke kara ke tayda non baga tep nan chappan jigina su haga kembre allah ndabe nyimme nga fa khaja bi adalatil babi hollaq jangana sigi bahe ke karangaru ada bahe ke karangaru billi ragati kitenga asigi no ngani wakataba khutbatan ada kutuba ngarano ngani bali ka kutuba kinya kutuba kebe akinya ngundegan bajana fiha kasira min ahkamil islam ada hogabe bangani no ngani gel islam ko kitenga na hogabe khakhinundi gel jahiliya ko ganyi kebe barni ko agati dangan ya masra quraishi inna allah khadi jahaba ankum nakhwata li jahiliya wa ta'atumaha bil abai wan nasu min adam wa adam min turabi summa tala hadhihi al aya ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsan وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجرات آية لكن آية خريرة غني نغني كم بالله أتي يا ماسرة قريش غانغو ما ترون أني فاعل بكم قاكون دسم لينجين من يانا راي قالوا غيران يتيو كو جيكنغا انغا كبه ñano yake anna khairin bana ñane parce que igra tonya ngundiro gol tonya ngunde be so wallande be ñimmenga adi kapalle mo ngani makkay kate ga hijirande barni idi yonkillo kabandi lengi watu kam mahamoud sembe mba tendi lengi aga nal hikille nambu go ngolla no ngana bagani na no gonde lengi ari gabogo aga sikati khakunda simma yikina ina ko ina khatu gati man lengi ay to ko jikenga ke ranna khairin bana to gono toy annu to gona khairin bane khairan ugandu kebe akun karim akhi dara nyananga obun akhi karim o akhi dara le men kanan anda ho nyan waga heti khairim bane kembere ati la tasriba alaykum alyuma iji habu fa antum tulaqa mana khadaga qafrin denyani lenki qafrin denyani khadaga busheri rahimahullah angana busheri abaytan kanu angana sugu anga wala busheri ga baytan kanu jugunu nongan angana daga nurul yaqinu mutu aw busheri baytan kanu kusugu nongan nurul yaqinu to karanga khaybe nga daga non pay aw busheri baytan kanu jugunu hiba kata baytan kanu manimi tay ati kadaga khafirin do nyen summa najala wajalasa fi masjidil harami alla le nyimme kembere ayanga agni jikiti baye ke karangarunga ayanga ureranga kembere warada al miftahu ala kharlem mun jagandi kata usman bin talahay ngot ke ngoro da gara waray o da gara waray ga do nyille halle honnen ko da gara waray usman bin talaha alla nabi nyimme ti abasa bin abdul mun talabi alli nan tana kharlem mun kini kun kai anaka hi ina saga nyana kumarin danonga allah waja wajalla madunyati muhammadu dun tam bon jagandi kharlem mun jagandi kharlem gumu inna allah ya'muru an tu'addu al-amanati ila ahliha kharle mun jagandi kata kharle gumu kembire ala kharle mun jagandi kata usman bin talhay kembire allah nabi nyimmendi khujuhan khalidan talida la yanjuhu minkum illa jalim ki kharle mu amma awa dumena amma sir surante ki kharle mu bojina amma ganda tonya ngundana
iti har kelengi karle mu kena Usman bun Talha kismaru nyama summa ta safa kembira Allah nabi nyimme ngari safa giden kama faala alayhi asiga gide ki kamma haysu yenjuru ila albayti angana sigi har kelenki angana sigi safa gide ki kamma Allah wali kaba kombe ko wala amar tawafu keno gondi angana giri Allah nabi nyimme ndi nyimira tawafu njopa ti wa jopana nugube Allah gada jopana nugube inna safa wal marwa min sha'irillah angana daga angana ki safa gide ngadi anci kiya kita na telengo tali kabay an ngana sikino nyakina kombege har tagay ge gabo mo mo angana sikino ngani angal kaba walla jamanga ma gabo halle ga si bartandana kanga walla te banci kiya kita na telengo hoda haga dangay mo be an na telengo kata kombege na duwa annabi nyimmen jigino ngana sigi gide kam ma di kitum billi wurgi duwa undi ken kada gandenya an kitum billi wurgi an do gulen gille mo honni unati ho kesu ni bidiya ni ke su garan tanya ne bidiya te Allah annabi nyimmen bari sengon sallallahu alaihi wasallam ati kome agani kitum billi wurgi kata Allah wa yagunu na kitugu duro njagandi kata Allah yagunu kam ko magasere tirni kenga lese kamisilo se yo huwa samiul basir to anon na kiya kam to anan so to ngundo agam ko be abana na kundu tay na kituku yankandi angana an kitungu katay nan kituku duro njagandi awaya Allah kallangi nga saka mono kenga tay annabi nyimmen cigino ngani ari kitum billi wurgi kata kam aga Allah nyagana kembre summa bayan nasu Allah annabi nyimmen nga ara soron ko balle mago sorobe nu wani rongani ni ko balle mago islama ko nga adi ko balle mago alal islami islama ko nga o mimman aslama yawma yaji Abu Qufaha walid Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu awagel li soronga sorobe nu islama ko kengota Abu Bakar Siddiq haba siddiqum baba adagadi haba batenga dari agari Allah nabi nyimbe ndo Abu Bakar ya atam manyi xisellitini anyo ko xilo ndaga kata xisen Abu Bakar Siddiq habari nan dallo islama ko Abu Bakar bana ndakita sayba xoro kusuri kenga Umar bin Khattab habarage ya nabi nyimma ko a habara fare ngari na wari kha he fare annabi nyimma ko kinni fare nga nyaajondi ka kara mushrikiya Abu Bakar bana ndakita amma nan nya islami ngam baba nan nya islami are munju freng isunya islaminu harare mu be gana Abdurrahman ibn Abu Bakar kenyan tarde rono ka halle harro parce que badiri kuren kota anyino ngani amaro Abu Bakar ga oda kaga dangay badiri kuren kota Abdurrahman ga buga ga ka hangutu nan didi haban panke Abu Bakar Siddiq pare mbo kata Allah nabi nyimenta Abu Bakar makanya maka bokata ko anyun ginto ko duma parce que annabi da kya wari Abdurrahman lemine nyan cembeta fabeke na buta kata sona habe karne annabi modunya ga baka kata Abdurrahman ya abana nek talem sayba horo kusudi am babana lo amana lo an kurenjuna lo lew ada kitab Bakar garo ken nan qawa radiyallahu anhu Allah nabi nyimme Abu Bakar habaga silama wa kota Abu Bakar annabi nyimme nyagali siri tikap men nyangen silama gunga bi islamihi summa bayan nisa ada yagarunga ko balle ma ko silama gunga igun ko be agara igun ko balle ma gunga nyime halle ada yagarunga ko balle ma ko silama gunga ni ga ko balle ma ko ala kuma ga Allah shirkina billahi shayya imma hillondi ka wallahi imma hillandi ka wallahi kyani ko balle ma ko hana be agara yagarun khiri nanti maga hillandi ka wallahi wala yasrikhina imma hay khawake ngalla ni lawtani ngume ngakonno hindu bindu utubaki shano atiyabu ike kina Abu Sufyan kutungana nyembe sirana ndayernay mana kitenda to gen jusana jarunga nakon andayernay ya frank bo ka aga har nafaka be kini dire munga antibaka ina howta halle always ina ka hunna fakanga ina howtu na ka hunna fakanga idire munnabire annabi nyimmi ngadara mana tikembe di bonondi ndey howtu kebe aganta bonondi ndega hetide Allah howtu ke o gaslama ko adina igo gam mangala nanda kitenda to gen jusana nda bagandini anna howtu halle na ka hunna fakanga kenda howtorna kam maganya bonondi ndedi tew ati wala yaqtilna auladahunna kama gare munkari hindu bindu tu baga ta kuna tan nabi nyimmen nga rabbaynahu sighara qatalna kibara aga ko re ka tire nyugo ke are nyugo ke hanjira tu nabi Sufyan ko gara ko na gara nanti badri kure ngode dakari atoro re mugo goro ndiro ngunne mi ga goro ni ga nyane go goro ngandi andi kari andan jabon ko ndi sukari re Muhammad umaru shoyi mamare ma jeri karangam kemru umar bin Khattab wa ta kunu ngani wala yatina bi buhtani yaftarinahu bayna aydihinna
imma gare kutude i jomme na gane min du bonte mana wala e jininna imma jeni wala e sirikhinne imma hayi wala e jininna imma jeni agati imma jeni hindu bintu utbati Allah nabi nyimmenda ati mahamura ton dangino ngani ati okunan ko balle maguna silama ko kebi cegarno ko ni gollube no de barni kakata silama ko bi cegarno ko horo yagare nyimmenda jeni on ta kenken to lew horo yagare nda jeni no gunta ken dun nanti horo yagare nanga wa jeni ne kata silama ko nyimme garno ma ni kemmu mandu de barni wo ati gedi horo yagare ngawa jeni nan nabi o kuma ni kemmu manda barni taybu ati maghire munkari wala yaqtilna awladahunna maghire munkari wala yati nabi buhtan yaftarina bayna aydihim ijom mena gani imma giriti gare ga kutuni jom mena gani warjili hinna ari tanu mena gani mana suke su hekorde kata jeni ki golle nyemene wala yasinahu fi ma'ruf imma ankuta angani nyamari e hijron ta ko be nam maki tabari hindu bintu utuba akota o min man baya yawma yiji minan nisa'i hindu bintu utuba imratu abi sufyana abu sufyana yakto hindu bintu utuba awaka hini yagarube nu annabi nyimme ngari ko balle ma wani non ngani khagari non ngani arina duhana na niqabul londi na duhana parce que kembri akanu denga dengi idu kama khawfan ala nafsiha mimma kanat faalati bin asi hamjatu seydu suhada gara golli bure be hamuje uhudi kuren kota akanu denga ken golli bure ara wahsi utuga ko da kaga dangay mo benna hamuja kari agar hamuja kari nan dinano gombo igla sundu muna ko be de baray bo oda ga wakatte sasa kundu iga bakam madina yi hindu bindu wutuba to ko ngayni serebe nu ganga wakalla abu subhana danke hakke kundu qagara da nabi nyimme nga agi ko balle magunu annabi gati wala jininna wala sirikhin wala jininna maga hay kembira gari faare njaabi parce que annabi nya digan kanne ke tugelli makka ati anda hindu bindu utuba ati gan hindu bindu utuba aratuna ndi annabi gari tirndi ko hindu bindu utuba ni ba parce que kembere ni qabo ngay hijabu ngay annabi ndatu khagella ga digamu bana ga jabi ndi annabi tanyini ati muhammadu ati afu amma salafa afallahu anka ala nabi nyimmel la ara kita ati muhammadu ala tunandi annabi ha simmidu habatu ne ke kallenye ati muhammadu kebe ga dangi drogoto yampa kendi alla na yampa ngamaka annabi kontido e khoballe ma ko mbaten birambe nga khoballe ma ko ngatimme hindu bindu utubata annabi nyimme ndangani sere o sere sumani nyi ke ya ken kamma adi dungonu igadi khoni akhoni ndenge ya nan goto muhammadu andan dungonu ko dan jaybanu kuy masir su khoni nyi ke ya ken kamma nan koto andan jaybanu kuy kembele ka sasa sere o sere sun danyi ke ya ken kamma nga sere be munda sere be khana ko ngari jonne menga nan koto salama ko ngada njoro ko ben wadi mbaten kembere annabi nyimme ndi nam kembe annabi nyimme din aidan walla ji nafsi muhammadu bi yadi ati namu tongu sasa ko annabi nyimme ngati kadu balu miranda tongondi ni ma haga nin kiya khanu nan koto kay minui ada khaya kunda garemu umar bin khatabuti ike wa munda nan koto hohoy kaywi mi munda nan koto annabi di umar amma tongondi harsa manni kiya khanu nan koto anyi medo hohoy kembirani ati sasa kundu ala annabi wa munda nan koto yimme atambaka tongondi sasa وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس أسفل من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس ويبايهم عنهم النبي غتاغو نغبي ko عمر ما interpreta ngaba na diga muku kinyandi kamun no gondi atagu dingira kamun sur aganga annabi gana ko umar kinga kharnu jamabe gano itro nga umar diga kanenda wa annabi gana kebe ko ana sagandi ko nga diga munu yogona diga muku sagandi serbe luga halle gal digante tindang umar wa ken golle dabar ara yagarun ko balle ma kalaman bi khay ko mana adi ko balle ma ko diga menyede annabi mi ki tekini wandi yaqe abada o daga do wada ken go wada ga dangay mo haran nabi gani ki tengini wandi yaqe nga nabi duna suhaba awada na ken dangan ani ki tengini wandi yaqum ka agama da bara do ko hallan ko kharamunde yagare nyi mi gana nyako allah ko mo yagare nga mu'mina ko an ga ganda daga na yugun na nan ki tenya paw ya kana kammo no ante kin kitene yagare be medda ngonga yo no dai wona min nala tamu gedu ha walla worona ada wadi jatun surolli kembre wadi ja badun nasu li yubayu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hijrati soroy gondiri kata nanti wanna bi nyimmen ko balle magun ferego yenga nanti wa herego dan daga madina annabi nyimmen ti
ati hereganun dun konu daga kebe ga herego en nogondi baraje be ga herego en nogondi kube nuga herego hanan dabari ida dabari la hijrata badal fati bada fati makka dangi halle hijra ken takadi ka walakin na jihadu wonniya jihadu kedo nganiye allah rawai ana amma herego ana baraje jahanda ngani immanke ngana bakke muragai wajja sanfartum fanfiru immanke ngana bakke muragai nanti xambugo xandaga jihadundi xada immanke ñamare jigindi xambo da batte nga xandaga atoko ko hinu hillay xa herego gen taxadi makka wase barka unasun uhudirati dimahum suro yogon wano ngani annabi ñimmendi sabonu nga bakka makkay o hari gana makkaraga ko gara kona gara mo makka na kara ndamunda ina ana munda makkaraga kapu kan damunda horega joxini khasro yogon wano kunto kon chante ngal listin no kondi wogon hari kungito ni kari wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ahadara yawma dima'u unasi ajamati junubahum wa kaburati ajaimahum fa amara bi qatilihim hatta law kanu muta'alliqina bi astur likaba annabi ñimme nga bakka makkay madina ga rono makka ada suro yogunu ada a comité rundangani suro yogunu wadi kanda kunkita khadi kari parce que ida junubu khore nga ben dabari ado igolli bure ngabo hari khagani ñiga jongi ali kaba yirro kay a timmité rundangani khagani wari gana har jongi mali kaba yirro kay kadiraga khani kari khani suraga khani kari kembire fadaqati alimul ardu bima rabuhati wallahu wajja wajalla gala kengo sabunu nangan tabugi kurenga mogobe kubenu ga bande makka garange ñi ñagore gada kubenu togon kontinan dinkara ñi ke gore ke sulli retiya antini hay borgondi lingum menyet faminhum man haqqati alayhi kalimatul ajabi fa qutila wa qutila yogon wono ngani kallen nga jabi kun kamananti kalla wa minhum man adrakatu iyanat allah allah araniye iyana ñani kitabo mamane khani allah araniye awrukun kam ma kunyugo kum makara fa malla jina qutilu fa minhum ibn akhtali wa mukhisu bun sababa igra sere hanabe kari kubenu annabi nyimme nga bakka nanti wogona ku kita woni kari honu wono jogunu da jiwarande bari dangani ala kinya adra kadu yana tallahi honu wono ngani allah honna ji nguru kun kam may makara honu kun kawno da kun kari fa malla jina qutilu fa malla jina qutilu fahum ibn akhtali ki ibn akhtali kundu annabi ti khagana ke kita khala kari wa makhisu bun sababa qad aga kari ida aga kari ida kita ida kari wal haris bun nawfali ida aga kari wa khiyanatu bun libun akhtali ke kundu sugana nyane jare nyane khayga kita ida kari parce que oda khaga dangay igatelle badri kuren gota ken sugana nya sugu nangare makango ngurengane nan jugu aga nabi nyimmendi shay borun kana igada kita badri kuren kota ari kata nabi ati muhammadu ati wallahi ngara ati woro duna gille na kanda ko konnan nabi tambayde ati ndaka ko konnan annabi da warada kam badri kurenga uhudi kurengari khadi abuguna sugu kurumbon jugu na nabi nyimme na kana ka maga dangene shay bono kenyani badri igada raga makka wase ngota ida hina ge soron kanyndara ka nabi da kariya amadu ngawam atina kari ila kari kenni sugana kedi ibn akhtalangi nati yagarenya ni wakonno kita suro yogonu kadi arbatu nafar yukhalu aidan al harsu bun talatili al khujayi al khujayi tila gakari iwaga konno kunjuro nakati kar halle tarikun kitabu gumun nyugono ke al harsu bun talatili al khujayi waga kapay wa ummu sadi ma ihtimali an takuna ummu sadi hiya mawlat ibn akhtali ke ummu sadi ka kundu ida gakari atara wanyana ke ummu sadi kundu aya nya kahini ke ibn akhtali sugana ke kundu ida kari fayjan kengana kai khamsatu aw sitatu nafari soro tummi soro karagi wala soro tummi ida kunya kari imbugo kenga serebenu ga konti ka kuku nyallage kukara fa malla jina aslamu kubenu ga silamahu wa kanu qad harabu wa khitafu summa ustumina lahu wa jawu wa aslamu yogonu gawono kunguru ikanu daga mugu idaga kata yogonu kunna jiwaranda barda ma yogonu ni garanti idiri kata Allah nabi nyimmen islamagu annabi makikari fa huma abdullah ibn sa'di ibn abi sarah ida keraga iwakunu nandi ke usman ibn affan anda hoyenda bare kedanga iwaru hoyenda bara garanti ngine
ida gare annabi da usmani gana gira da ndarti karage annabi ni yeso ne gati karabane usmani na yigo ke goro kada da ndarti karabane annabi na yeso ne gati karabane kenga tanu sikki baka usmani songo aga songo kembere Allah annabi ni menyi lay taru ngumu nyogon wa kencagani ke sayyid bun abi sarahi kundu way kremata bun abi jahali abu jahali remmeke aga to ko listi no gonde ikrima nan digana gete na kari ka yogora garanti ne barken gara annabi nyimme maga kari wa habbar bun al aswadi ke ga kundu ke ga to ko listi no gonde nan dankara ka yogora garanti ne barke gara ke ga maga kara aro sugana tana gadi libuna akhtali langani gadi arba'atun nafari wa qila aidan kabun juheri ita khana aga to ko listi no gonde aga ngawa kala aga maga kara yogora garanti ne baradangani ari ira wara ado wahsiyu hamuja kallana hamuja kebegar hamuja no gombo badri uhudi kuren gota akan kawakalla kayo goda wahsiyu ka garanti wahsiyu ka makakara wa hindu bindu utba abu sufyan yaqeke hindu bindu utba kan kawakalla ka garanti laga kada hindu ka makakara aka islama kwani kusuro nyeri igan kawakalla soro yogo nuga diraga igedi garanti imakakara wa ikhtafa akharuna khawfan ala anfusihim duna nya kona khadi hudrati dimahum soro yogo nuku ngono kun kanuata idega mugu anay ito konta list no gondi manay ito konta kayti no gondi nan din kawakalla i menon kanuta idu kamma parce que la golli burenga benda bari idega mugu kunga gelli safwana bun umayya aha akenyi men kanuta awuru ka kenga hato konta list nan dan kawakalla juhair bun abi umayya aga to konta list ndi ka kenyi men kanu ida golli burenga benda bari awuru adaga suhail bun amru aga to konta list ndi ka kenyi men kanu aga wuru adaga mugu summa aslama haula kulluhum walillahi alhamdu kusrobe no gadi kukubenu minuga wuru iga kanu iga daga kuy minu siru silamago itongondi ti allah ida allah nya banen kembira allah nabi nyimmenga sallallahu alaihi wasallam salatul fatih annabi nyimmenga sallallahu alaihi wasallama aro wollo hancalle wada rasul sallallahu alaihi aro wollo hamba katinya makka no gondi adaga ummu hani ko ben no gondi ummu hani bintu abi talibi abu talib radiyallahu anhu annabi do ke yagare kundu yabanu hilli sagayabe adaga ummu hani ko ben no gondi adaga wollo hancalle no nyi fakta salaga kinya ummu hani bangi ayan ko ummu hani bangi nyaade ga yanki wa salla samani rakata ada rakanu shege asalli salatul fati mun den challe o yusallimu fi kulli rak'at andara kan su salli ana assalamu alaikum magara kan shege tan ka kembere ummu hani khanya ara suro hilli ara jiwara ndabar suro hilli langan mana kallungoro suro hilli ummu hani maga ara garanti mutu kunna nan anda mi dikarni kunda ga khali ummu hani iga ken no gondi dire njigi ali nuru annabi suma daga yang kay gila nyagare bange ba ummu hani gila nyagare ngore parce que ummu hana yang ngora Allah annabi nyimema mana yang kasa annabi i ha bonu hilli saga be ka ummu hani yang kasa annabi ide ga yang ka ummu hani ko bendi gundo ali nusu ummu hani gara suru ko ben hilli garanti nanti annabi dikarni iwa kendire no gondi iga mo kendi ali di war haren gari ma ali di war ali di miga ni kariyata ummu hani la dire njigi ndati ali gana kinye kuy bo bo kendi ga menga bono ati kala ati kuto gon chante go kuma inga ko ingara ku kala ila dire jigi ndu mu hayto nda kata nabiya inda kala ikinya halla Allah nabi nyimenga ali ibn abi talib genda kanu ni kari anay ma kinya nabiya ka ummu hani tinda kala ato ndaga muhammadu bang ikera garanti gini gunan dinte kala I khanta kala ikinya muhammadu ati ngo ko ne magi nyagundi dinta kala ngera garanti giniya inta kala kemira Allah nabi nyimmendi atu muhani dangani o kuda sere garanti anga gana sere be garanti mana kada ajarna mana ajarta ya muhani angara sere su garanti o gara ke garanti on takarni kusro illi maga kara kundunya tayib kemira bilali radiyallahu anhu bilali daga wadani alkaba kam hana salatul juhuri salli hanan challem pakatinki igaro makka subhana nga keta wollo hanjalli hakatinga kinyi daga annabi daga ummu hani bange ayankino adara wollo hanjalli kembire inyano keta ma kata salli hana jalle nga kinyi Allah annabi nyimme sallallahu alaihi wasallam ada bilal nyamari dan daga sigali kaba kama angangundi kembire faajina ala juhur likaba wa kana jalika bima sabati ilani an juhur islam
kem paga nya keta bangandi ndenye nanti islama gollo makay bay fos bilal ga sigal ka bakama ada walani inda bari kembere igara kengari islaminu ngara kengari islaminu ncho isho ina kihibe gara kahir num butte musrikinu laga na nyangi dangani butumbuya ko musrikinu guma nyiga kuna iga kuina ndige golle kenga nyana lew te wali walhamdulillahi rabbil alamin allah nabi nyimmen nan tagu madi makkah sallallahu alaihi wasallam ikhamatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkah ولما تم لفتح تخوف الأنصار أن يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها بلده وبلد أسيرته وقومه وذلك حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفا رافع يديه مدينة غوندا موري النبي نيمنغا aga makai aga safa giden kamma madina gonda ga me wari ito ranke tambe sum ma nya ka hunga kusino manime sino nyeri segi o hay masina segundinye idore mungari idona burun daga ni dina annabi ya khariron kunne aro makango ke ko bido mane no gon yaga nyago maridima asare ira na suronga la alla annabi ni taka da ille ne katta madine annabi nyimme ngara golle ke mugu agroto duawunga igara waraga safa giden kam magadi kitumbi luru yaga duwana annabi garoto duawunga ati madina gonda ngani khala lahum ma jallai madina ngo ikum mungu do annabi nyimme ngara tapoli do billo di be yetu menaga bayatul anqabake suru hananu ngari angatu gelli madina ngo gelli kembri da ke hikanne ida ke hijoti gelli kembri parce que gunya walla gelli arabu kuno gon annabi ken kalle mbeti tunga nyugo mure annabi nyimma ko nyeni annabi nyimme kada jambene no gelli kembri da ga tapoli gero bille den jidini woda hakkilu ngara woda ga dangi madina ngo khirsu yugunda ida ke digame point gelli no ngani ito woto worni wini o kuga ka hanga so wini nya ko o wini halle muhammadu maga daga wuroyde angara na katan juronga o kugunna mun lan nan to no ga bada annabi nyi menti dama na kota ati kalle nya gana nya kalle nya mana damu bidam ike da kayni bane keta ma kalle ngal liya kota igara wari makka khaga nguni kota be igara annabi wari aga makka mo makka ngonya ni ke debe linga annabi da buru iti muhammadu hay to ko ma hay to ko yaron kunna nabi maka dimisi nan di wato ko ma yaron kunne makkan ko maka ndaka ile kattoy annabi ti madina gonda ti ma jalla ti ngata ngem burnal leke ara madina gon ko men na kutuba ngari dangan nan ti khakku nyeni ko agara ko ni da jihadun kure go no kondi ati khara suro ngara ido tammisu ndo na ndo khalisu ndo njogo munan de kara khakku ndi ke muhammadu mu manya hetele madina ken nam pasa kada ngani biloniang ken nam pasa kada ngani bilonu ati madina gonda ati khakku nyeni dibaju nasu mananga na dro ko korol londi dro ko lemme kebe angaro nan dro ke ngure anga kebe sakampate ngam naru ho goren chaka kama annabi di madina gonda ati khakku nyeni ngenji lemme ke mana kebe yimme mega sakampate ngam khaya nga duna kutu kuni ndro ko kambudu ngeni khaka kundu nya mali ndenni mpatenga duma se hegi hamio angana dro kebe ronda gandro ko hore ngure kebe gam baten gamma ati madina gonda khakku nyeni kenga duna dun konu ko ndro kebe ga kambundi tebo agara kengo fa atimanna al ansaru wajhaba khawfum o farihu kembere madina ngo kanu yedo jote do shikabe ga nyidi i nyagaleti sewoy kay kanu yegi gri bakki kam kembere allah nabi nyimenga sallallahu alayhi wa sallam atuko makkay nam bakhira annabi nyimen to ko makkay tishatu asra yom bido tamido kabu to anu ngake je gana gada hakbe nyam madina no makka no gondi aro makka karonga ki trende muma bido tamido kabu ara kenya nyano ngani yujaddidu ma'alim al-islam aga salama ko gedina gulla gana aga kurumba gundini parce que aga kurumba gundu yutahiruha min asar al-jahiliya jahili ganga khasa ko kebe suga nyino ngani awasu qatana bakkano ngani jahili ganga khasa ko kebe gano awasu qatana no ngani ada hurumi ki ga hapul hurumi ki ga nanti ki hakkani hurumi no gonga ki hakkani hurumi ki hakkani hurumi jallan ibe gane ki hakkano gondi anga hurumi no gondi ibe gane ke sellay ambugo hurumi no gondi kembere onada munadiya man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fala yadu fi bayti sanama illa kasarahu kiya ko tan men haro dan gelengi anga sire ngalla sire boga wata gunu khande ho kondo ana hoko korte ndano ndanga ne ga wada gana gundo no gonde ya ki khurna alla nyaga jawa jalla alla ganda la samay ta ko ya godina muno ndino maka alla ganda la samay ta ko ya alla samay biya gana ta kan anna sire gabe nya walla ana ndata ko jama kiri walla ana golli buru nyangano ko ana hokoni dangan kala sameta ana granda course ana kata course ndano ana kata ke
jidan ko tinga de kali ndema ana bi abiyon ticket nun gutu gelire walla ga saharulli bo ino ato wadi ngemi mi de bari manon di de barke ya gandu ngetiya wanya nda kasim bagana ngara barkatiya ana abiyon ticket nun gutu ana griron gunni california no niyo gunu liya ngor le mi kitana khari nyakke ngam kenya nyir tawunu ranna mo koy garando nyeni on ga woni kariya ya khi amay butila ngar har mare me jara tawidon ko tanyene de billahi tawida ko tanyana ke daga me sunte anga mangi tuku illa so gadi halle anda daga mentunu amma biro no gondi tahana nga angana ko sagira lemme ke kiti sababu nya ka nyagun daga bangin qaringa anna tahana nga no so hokita Allah na ko sando sa ana lemme li wakati nginye anda wari hillandi ki kana ni gara na ko to ndi gadi ina kana la to mesiri tahana ki ngara ga gara ndugu nan ga gadi fatti andara ga gadi andalla golle ngari lemme ki hillandi ki gari tamu baka ginya gadi anna ko sagira na daga sikandi ni ko nakata amma kunna harde amma harde ga no kuy yaki ake tawhidin ko tanyande qorna alla nyaga alla ga no hon no kompasu o sellang islamo ko ke hon no ko ko tani mene sudo gulen gilen bana juguna diga no ko sima wa hu nyanya ngana sudo urong te watu ko kadi asuni ne lingeni ko ta sandange mo ka ake limanan tawhidi anta daga men dunanga mangi tumbilla so alla kayino qorna alla nyaga jawo jalla himma ka ta ko kebe go bagandiro dinan no gonde parce que hinu wono ngana ngara kata korte ndara ngata ngollum baka angollum jwa ka bona kundu man tongu tubu ngenni ande be nyimmendi serebe gana tubu junubu nga anya ko serebe junubu gantay kamal la jambala ko mudu hadise ke atay bu man ali muhim tuba na junubu nga anako kebe junubu gantanga junubu ke ko sugara karalla ka darin mo be alla ya uda ile surut tawbatu nadam alla ya uda ile odan kalle kenaka angani kebe annan kitten ko bakati de annan kitten gongo bakati ka ange nyaga na nyakalle male kan daga nange nya holla ken gongo agara korte nyange nya ma kan gombendi nduna liyambono billahi nduna riyambono nduna riyambono anga katake million konti bebi reng an kusere ga bono dido ke duna dange wuyu bucine anda ga boni tanyere tanjeke tangabe daga de bokudi tangabe sineremme kame sineremme ke masaka anga ken ko anga ke jindi beberi anga na sere bana ñu anda hilandi kitana asudaga anga daga katake million gonti bre ser sugara hillandi ka hu alla kinga ke ati harjanna gi ga honi kengem odo kalle ngana sababu ga nyaarendi ko sa tubi de anna ko sida odo kalle maleka ne gam bolla ken gongon agenga gana kongo ko dabe andara ilene nandi daga no mapare no andarde akenga ra kongo baneta ada daga na tay ada ati ser suga tongonditi alla yi aro ko tala garenga annam ma tongon togondi ndan ko ben no nigi limunon jolla ngama ko parce que islam ko ke sella wosura wa ken ngal men ko lengi ngi ngano gon angna sire ngari waye ande bi nyimmen bari se ngano ngani ati subhanallah ko daga ma 42 minutes gun aywa tay mo ngilo ma ko sella ke yalla wo yana yangen na bugu anga bugu tike bugu na lagna tike nyet bugu na lagna tike parce que ande bi nyimmen di yalla mi gi re illi soro ko sonno mun jaga alla mi gi re nan dilli soro ko sonno mun jaga de ka kebe gam gombendi gundo kedi alla ba taxo kuma ka ona korte ndana ona kede boroni ka woni bonondi anay gundu ndange nyimi wara kana ken xay ati makkan gonda sire wosire suka tongondi ti allay anga tongondi ti kota la garenga nanda warini so lemma nyam makan gombendo ko nanga ma ko so parce que alla worno sella nga narando na salli andona ko indi kanga daga gombendi jelay ke wono ngono kota nga nare garanati ndugo sere na ma ko jeri sere na kura gere anda du hibe garni habi kanin islamin daga wakenda war o kuga kebe ko noda ko sahaba ngana kite kubenu di kengiri Allahu ajja wa jalla kata unga kite kebe di kungiri shaytani aro sehana ke atwa gullo regal walla nyaga ndura ko ko man de kishindo tanga Allah ganna nyango da wala subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruhu wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taymundu wara kenga wonya munda oda kan cigi huneni rakake kha oda kana girndi ande bi nyimme ngada kurun ki tengiri nandi daga uja ke be jalan gore ge daga xoso tagri yalla gana ko oda kana kirno assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh